बाबरकत महफिल दा आगाज तिलावत कलाम पाक दे नाल करन वास्ते मैं दावत देसा मदरसा जामिया रिजविया फैज़ान पीर पठान दे तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद आकिब वो आके तिलावत कलाम पाक दे जरिए इस बाबरकत महफिल दा आगाज करे सन। उन्हें दे बाद मुख्तसर तिलावत करे सन मदरसे दे तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद अली रज़ा। इंशाअल्लाह मुख्तसर सनाखानी कोशिश है जो इंशाअल्लाह 9 बजे उलमा दा बयान शुरू थी वसी। दुहाए मेहमान आलम दीन अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा चुके हैं। तुसा बुलंद आवाज़ दे नाल नारे दा जवाब देसो ताकि आस पास वाले लोगों को पता लग वने कि महफिल अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा शुरू हो चुकी है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ नाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजा बुरूजा वजअल फीहा सिराजा वक़मरन मुनीरा وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون سبحان الله سبحان الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
छोटे जैं तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद आकिब साहब बड़े अच्छे अंदाज दे नाल तिलावत कलाम पाक दे नाल साडे कुलूब अज़ान को मुनव्वर करेंदे पे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हां दे इल्म अमल और आवाज़ विच बरकतां अता फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुबिरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। हम बिला ताखीर तिलावत कलाम पाक वास्ते दावत जैसा मदरसा दे तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद अली साहब को कि वो स्टेज ते तशरीफ गिनना सन और आकने तिलावत कलाम पाक दे नाल सारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाए सन। उन्हें दी आमद तो काबिल जोरदार नारा सुने सो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد سبحان الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان الله إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم